odgovor. Oću, čićemo ti ja te basne, ti ne znaš. Ta ti veli mi, mene persira. On je jedini kare Tuđmana persirao. Kaže, kako ja njemu to pričam, vi pričate se intelektualcem. Rekao, kakav si ti? Ti intelektualac, imaš pravni fakultet, pravo nije znanost. Znate vi, znaš ti rekao da imam 4 fakultete, veli jebe mi se za tvoja 4 fakulteta, jebe se meni za taj tvoj jedan. Ti si teško bolestan. Kaj ja sam teški bolestan, jesi ti još teži nek što misliš, dijete moje. Pičko, nazvamo me pičko jedna, kukavica jedna, pičko veli jedna. Ti ćeš meni reći da ćeš objaviti šta smo mi razgovarali, hoću i sad ću ovih dana pronaći, vidjet ćete da će objaviti. I bacio, slušaj, jel ti to meni rekao kada sam pička? Bacio slušalicu tamo, tu bila žena i ova im prijateljica. Kako se ono zove? Samo da ovo pošaljem. Pjeva u zboru sa Jasnom, ali čekaj, moram ovdje. Pod Breaking News broj 5. Mamicu ti jebim, pa da vidite s kim ja to imam posla i sa kakvim maljacima ovdje završilo, moram odmah i tu. Jedan space dole, 2, vraćamo gore, čekaj jebim ti mater, ovo sam donio iz Indije, ovo je vidite, ali sad ima ova od ovoga silikona, dobro, to, a ovdje mora 6 biti. Gore, evo ga, idemo to poslati. Pa malo da vam bude zanimljivo s doktorom. Ovi ne vjerujem da će doći, ovi što su najavili. Čimo mi reći, idemo do zadnje stanice. Koje je zadnje jebenti, mater, zadnje stanice? Ovdje samo prikazuo, zovem te za nekoliko minuta. Šta se dogodilo sada, o mater mu jebem, nije valjda opet izbrisalo? Čekaj malo. A jebem mu mater. Pozvao me tamo i sve, sad nema ono od onoga kad smo rekli da ćemo razgovarati, nema više ništa. Haj jebemo mater. A dobro, evo ima. Hvala na pozivu, ako će me usvjeriti. Hvala i vama doktore, također se radujem vašem dolasku. 2 sata poslije, gospodin Ante, ja sam vas pozvao da budete i tako dalje. Da li sada upišemo ovdje, čekaj malo, idem bratu poslati. Samo malo, sad će upisati ovdje. Ali, za to vrijeme idemo ovam ubaciti ovo. Ovo je 13, nek ovo odrađuje. Idemo ovdje 14, brišem 14. I ovdje odmah ovo, close, brišem, remove, ovo ide sa 14, new project, no, home, op, 11, 12, 13, 14, open. Neka ovo sad ide, zato vrijeme idemo ovdje dopisati ovo. Malo povući dole da vi pokažem. Dole. Papak me banirao i nema dio od početka. Kad me zvao i hvalio dugu resu, mrežnicu i tako dalje. Ako me banirao i nema dio od početka kad me zvao i hvalio dugu resu i mrežnicu i htio da
dođem. Ima snimljen razgovor u današnjem snimanju, pa ćete to čuti i vidjeti. Evo ga, to je to. Sad idemo to snimiti, poplaviti. Eto, hoću da moj brat vidi i drugi svi kako ja postupam, kakav sam i tako dalje. Evo ga, sad ovdje brišemo ovo, delete, delete. Evo ga. A onda idemo na fan Facebook, pa i tamo, da tamo i su ljudi vide i tu post. Ovdje imamo 10 minuta 5 sekundi i 24 stotinke. Ovdje imamo nekoga, ništa to, samo neki plusevi. Ovdje imam dvoje, isto plusevi, ništa. Vraćamo ovdje gore i to nek stoji. Sad mi moramo ići, ove bas nek stoje ovdje, ovo nek stoji tu, čekaj sam malo. Sad vidite malo da sam to malo nešto uredio, razumijete? Dakle, ove bas ne ostaje ovdje, veličasnije ostaje ovdje. Ova knjiga prva, ona mora ići tamo. E sada, ovo sam stavio ovo što priča o Isusu, ovo isto stavljam ovamo među ove novine. One stoji tu, neće smetati, znam gdje sam to ostavio. Dakle, to ostaje tu. Ovo je šrafcigeri. Šta je sad ovdje? Evo neki šaraf i to stavljamo ovamo na radijator gdje je VD. E sada vidite kako je to. To sad privremeno tu vidite. Evo ga. Vidite tu odjeća i tako. Tu kape. Dobro. E sad ovako malo. Dobro. Malo sada zateknemo. Ovo dosta je dole kad budem grožđe to završavo. Jo, ljudi Bože, ne stignemo. Evo ga, to je tu. Ovo je gotovo. To je neka vrećica koja može dobro za nešto poslužiti. Evo ja ću tu smotati. Stavljamo ovdje u radijator. Ovo nek stoji tu, ovo je tu. Evo 17 minuta, idemo prekinuti, idemo tamo. Nego to. 2 srca ima, vidite. Pa ću malo tamo, dio sam odvježbao dole, sad ću ovamo ovdje, vidite. Ali da ovo bude, evo dole. Kako je pokojni Fregnac, ja kad sam mu poklaveno dole u Bašku vodi, ono, kiša počela ovako habitom, lijepo to, 93. Dobro, evo vraćamo ovo tu, salvetica neka gore, a ovo nam treba tamo, ovo kad treba tamo, mobitel, da vidim jel se javio, nije se javio, ovaj morat ću drugu vezu, povrće, tu ide i eto vidite, ovo ide tamo. Evo pa ćemo to, upaljači, jedan ćemo staviti tu, jedan tu. Ovo ide s nama tamo, ovo isto ide s nama tamo. Evo prekidamo pa ćemo tamo nastaviti kod kamina uz vatru.
Evo ga.